Thank you, Krishna. Okay, today, before we start our lesson, I will check the question first. Anyone absent? Anyone absent? Who is absent today? No? I will call in one by one, okay? Yes. Adi Samudra? Absent? And India Ahmad? Ahmad Zulkarnain? Okay. Akbar? Aldiwan? Surya Akbar? Okay. Okay, class. Today we will study about Greek eclipse. Okay. Before we study, you must know. You must know what is Greek eclipse. Okay. Yesterday we have introduction ourselves. Now we will study about Greek eclipse. Okay. Who knows about Greek eclipse? What is Greek eclipse? Who knows? Siapa yang tahu apa itu Greek eclipse? Gini. Bahasa Indonesianya apa? Greek eclipse. Ribut, you know? Greek eclipse. Raise your hand. Okay. What is Greek eclipse? Okay. So, I'm sorry, I forget your name. What's your name? Yo, Fares. Okay, Fares. Akibat ada individu yang berbiasa dalam olahraga masing-masing melalui identifikasi tanggal dan tingkat. Okay, Greek athlete. Greek athlete is atlet hebat bahasa Indonesia. Atlet hebat berarti dia sudah menguasai cabang olahraga yang dia pilih, memenangkan banyak pertandingan, dia punya kemampuan yang sangat bagus. Okay. May I have your attention, please? Look at me. Ya. Okay. Ya, atlet hebat. Okay. I will give you some example. Now, before you learn about Greek athletes in this next week, yeah, you are expected to able to identify, context, main ideas, and detailed information from an oral and verbal descriptive text presented in multimodal from about Greek athletes. Jadi, kamu nanti akan bisa mengidentifikasi, membuat ide, menjelaskan secara detail informasi tentang Greek athlete atau atlet hebat. Yang kedua, please read, Levi, your learning object. After you are expected to be able, after mempelajari Greek athlete, you are expected to able to number 2, Levi, please read. Louder. Baca aja, nggak apa-apa. Louder, please, Levi. Number 2, communicate simple ideas and discussion, collaborative activities, and presentation orally to describe it activity. Okay. Number 3, what's to read? Number 3. What's to read? Number 3. What? Okay. Number 3, you are expected to able to write a descriptive text about an athlete with an appropriate structure and organization and linguistic feature and presentation. Jadi, kamu nanti membuat teks deskriptif, ya. Setelah itu membuat teks deskriptif sesuai structure. Setelah itu kalian diminta untuk present apa? Menyampaikan, ya, mempresentasikan. Oke? Nanti kita coba bersama-sama. Tidak perlu takut saya tidak bisa, Bu. I can do, nggak apa-apa. Kita belajar bersama-sama.
Jadi yang bisa kita gambarkan, kita deskripsikan, kita jelaskan itu bisa tempat, ya, benda ataupun apa? Orang. Person itu apa? Person, orang. Place, tempat, thing, benda atau barang. Nah, sekarang nanti kita hari ini we will describe about person. The person is great athlete. Ya, oke. Nah, ini ya bisa dibaca sendiri. Descriptive text is a text that explain or descriptive explain and describe a person, place, or thing. And then, ya bisa. Sampai sini sudah bingung semua? Sudah? Sudah bingung? Why? Are you hungry? Yes? Do you want to eat? Okay. After our lesson, you can eat together. Okay? Okay. Please, attention for me, please. First, okay? Next, to describe, I have some activity for you. Look at the picture. Is clearly for you the picture? There is three picture. Picture number 1. Who is he? Who? Special hand. Who knows? Rohman. Anthony. Suka Ginting. Okay. What sport? Should we play? What sport? Olahraga apa? Badminton. Next. Who know? He is a football player or footballer. Who is he? Who knows? Who is he? Was? Okay. Where is he from? Dari mana? Jayapura. Papua. Kodowora. Papua is the Papua is the island, and Jayapura is the sea. Island ini Papua atau Jayapura? Pulaunya apa? Kotanya? Oke, coba balik loh ya. Jangan terbalik. Next, who know? Who is he? Who is he? Not familiar for you? Susanti Rahayu. Wall climbing athlete. Ya, wall climbing, manjat tebing. Do you have Susanti? Who is Krishna? Sorry, I forget. Susanti Rahayu. Wall climbing athlete, atlet panjat tebing. And you have a new wall climbing in the backyard. Okay? You can try it. Ada yang mau coba? Tidak mau. Takut jatuh. Oke. Oke, next. Nanti wall climbingnya kita bahas nanti kalau kita ada waktu luang ya, yang di belakang itu nanti bisa kalian coba boleh gitu. Next, we will play in a small group. Okay? In a small group. Nah, ini ya ketentuannya. Silakan sit in a small group. Each group contain of 4 students. For student, okay? Moving, make a group in your own. Ayo buat grup berempat, oke? Sesuai nomor 2 atau mau moving, terserah. Harganya bagaimana? Oke. Yuk, Ribut and then Aldi.
Make a joke. Okay, make a joke. Jadi, attention please. Oke. Permainannya bagaimana? Ya, di setiap grup satu orang memikirkan satu orang atlet yang kamu sukai atau yang kamu idolakan, bebas. Boleh dari yang atlet luar negeri atau atlet dalam negeri. Jangan atlet luar angkasa, kita nggak kenal. Ya, Rabut. Setelah satu orang, silakan didiskusikan satu orang itu siapa yang akan memikirkan atlet yang dia sukai. Contohnya di kelompok ini nanti Krisna yang memikirkan atlet, ya satu nama. Oke, Krisna memikirkan satu nama. Baca Kris. Atlet Kris. Oke Kris, do you have it? Sudah dipikirkan satu nama atlet? Oke? Oke. Keep it yourself. Yang sudah satu orang ditunjuk memikirkan, disimpan dulu. Nah, another member will ask you about some question. Anggota kelompok yang lain bertanya pertanyaan yang nanti bisa menunjukkan siapa atlet tersebut. Ya, oke. I will give you the paper first, and then I will give you the sample of the question. Think about the atlet. Siapa yang bicara atletnya? Oke. Yang nanti berarti bertanya. Nah, ketika nanti menjawab aja. Oke. You can searching the question from Google. Oke. Kalau bingung boleh cari pertanyaannya dari Google. Kira-kira bagaimana pertanyaannya? Sebentar. Setelahnya akan saya beri contoh. Dari luar boleh, dari dalam negeri boleh.
megang itu, megang apa nama? You can answer yes or no. Kalau contohnya Roman itu namanya cewek yang ada di pikirannya, if your friend asks you is she a female? Berarti Roman jawabnya apa Roman? Yes, female. Nah cewek. Kalau cowok, is she a female? Oke? Terus boleh kalian otak-atik. Kira-kira bisa pada sebutkan is she a football player? Kakak? Yes. Very well, yes. Yeah. Oke? Itu contoh pertanyaannya. Kalian boleh browsing pertanyaan yang lain di Google. Gunakan HP-nya dengan bijak. Yuk, bisa kita mulai? Pertanyaannya juga sama. Yaudah, kalau Akbar sudah tanya apakah dia laki-laki berarti yang lain tanya pertanyaannya. Oke? Oke. Bisa? I give you 15 menit ya. Sampai jam 10. Yes. Dikasih clue, Kakak dikasih clue. Biar gampang, biar cepat tanyanya, dikasih clue. Opa Amerika. Boleh dikasih petunjuk. Opa Amerika. Ribut boleh kasih petunjuk. Dia seorang perempuan atau dia seorang laki-laki. Itu biasanya dikasih pertanyaan. Boleh dikasih petunjuk. Chris, nyambung. Chris, masih diberikan kesempatan untuk membaca hasilnya. Ketiga, three of you. Oke. Chris, in front of us. Juga gantian. Oke, setelah itu sebutkan maksudnya siapa. Salah satu aja nanti yang maju. Ini Nana. Oke, please take attention for your friend. Oke, start. Koiruna first. Ask Krishna. Yuk. Order, Koiruna. Juga bilang asik kalah.
membuat kita tinggal mendiskusikan dan mempresentasikan di depan. Itu ya. Oke. Next week kita diskusi sama Membernya itu gimana? Ditulis kelompoknya ini. ya. Presentasinya. Oke. Lanjut. Selanjutnya. Oke, sudah selesai. Kelas. Are you finished? Okay. Attention please. Oke. Salah satu dari kelompok silakan kertasnya itu yang potongan kecil tadi yang box 1 dikumpulkan jadi satu. Dibawa dulu. Oke. Sudah? Kalau sudah silakan duduknya kembali seperti semula. Kalau silakan duduknya kembali seperti semula. Oke. Ya, salah satu kelompok mengumpulkan ke depan. Okay, next week we will discuss and share about your work today. Okay? Okay. Attention, please. Listen to me. Okay, next week we will discuss and share about our work today. Okay, prepare yourself. Jadi nanti satu kelompok masuk ke depan, ya. Presentasikan karakteristik dari atlet yang sudah kalian tulis tadi hari ini di depan kelas. Dan nanti kelompok yang lain silakan menanggapi atau bertanya, boleh, ya. Yuk, minggu depan discuss and share. We will discuss and share. And then for today, because the time is over, okay, 10:35. Before we finish our meeting today, ya, sebelum mau nanti saya akan mengirim link Google Form. Link Google Form itu apa nanti isinya? Refleksi dari pembelajaran
ada sampah